العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد نستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى
وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعدها شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره إليهم أشرف علك وأجل أبده رحمة تعلقت إرادته وجميع الكعد العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي بعوالم الشهادة والأولى وما أجل هذا المن
الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا القتل الذي بلغ من حضرة الإحسان صورة كاملة في عين المحمود وتردد بوجودها قناق الوجود وتردد برد العوالم بذراع تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في كل سر واسع تجلي انقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسره بمخلوق بتعالى ولا يمل ذكره بكثرة الآلاء ليس على زال بالإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بجهوده الثقلان وتنتشر أثره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نولا إلا من شرف الوجود بنور قمر كون وحده وجبا ورق في حسن على مقام تنهى في وجهه وتعالى لا حدث عيون في منزلته بشر كاملين ومن فقير برهته رفة في شؤونه وكملا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يذور عن وصفه اللسان ويخرج معانيه الجنان انتشر منه في علم بطول والزهور ما ملأ الوجود الحق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة
فإن طربا كما مثواه الله فإنك في طريق الحب كريم أما هذا الحبيب فبدا في باب
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وفينا قربا والوطي هذا الحبيب عليه علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت طناء هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نور وكل نور صلى الله عليه وأخذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وطئه أمة تأنيسا لجناب المسعود مشرقة لها فيها وخبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الغفور الرحيم من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خطوره وجود هذا المولود وأوفر قصره الكمال من النور الأمود وبرز الخالق المحمود مبرم الإله العظيم والوجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين في الأمر رفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لو الخلق السر والأرض المطوي على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو له شفيق رحيم باليتيم والأرملة وله معشورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر الطب تأثرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مبارك على غير الوجود أشهد في الوصف الخفيف وشانه ولولا بمجده ومكانه أوصاه إذ قد تعالى ما استحفظت على نقب السوء بعنانه وقد انبسط القلب في تقليد ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التقريم والتعظيم والخلق العظيم وأخصنا مني أن أمسك عمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الخلق كما يحصل التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم منطق من داري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله مرسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكون عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليك توجه الأمال فتعود غافرة وعلى باب عزته تحط بحركة تمشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وأن تسلم على تلك الذات الكاملة وصودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفقر في كل موطن من نوافل القرب ومظهر قاسم عبادك في عبادك وساقي كؤوس أشارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عناياتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تأرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالحساب والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزاره وولاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بحسن حصين من جميع البلايا، وفي حزن مكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا من فريقين أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام الأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila shiratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna qad istawda'naka 'ilma ma 'allamtana farduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya maulana ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daril amin. Babu sunanis shalah. Ini bab tentang sunnah-sunnah salat. Wa hiya sunanun katsirah awsalaha ba'duhum ila 500 sunnah wa ba'duhum ila 800 sunnah. Nah, sunnah salat banyak. Bahkan sebagian ulama mereka menjumlahkan sunnah salat itu sampai 500 macam sunnah, dan sebagian ulama lagi menjumlahkan sampai 800 sunnah. Nah, ketika kita mengerjakan sembahyang, nah di situ ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu diantaranya semalam berkaitan dengan rukun sembahyang. Nah, yang sudah kita sebutkan, rukun sembahyang ada 13. Dari rukun-rukun sembahyang 13 macam
itu ada yang berupa rukun qauli, rukun bacaan, kemudian ada lagi rukun fi'li, gerakan. Jadi yang banyak dalam sembahyang itu bacaan dan gerakan. Nah, sesudah perkara-perkara yang wajib, diantaranya semalam tentang rukun-rukun sembahyang, yang mana itu wajib adanya di dalam sembahyang. Apabila ada ketinggalan dari rukun-rukun sembahyang, maka itu bisa membatalkan sembahyang, merusak sembahyang. Nah, kemudian selain yang wajib di dalam sembahyang itu tadi, ada yang sunnah sebagai tambahan kesempurnaan daripada sembahyang. Nah, ini jumlahnya ini sangat banyak ketika kita mengerjakan sembahyang tadi. Kalau yang wajib itu kan terbatas, selebihnya sunnah. Wa ba'duhum ila alfi sunnatin, bahkan sebagian ulama lagi ada yang menjumlahkan sampai 1000 sunnah sekali kita sembahyangnya. Nah, di situ ada sampai 1000 macam sunnah, yang mana kesemuanya itu berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang. Nah, meskipun apabila yang sunnah ini kita tinggalkan, entah itu dengan sengaja atau tanpa sengaja, maka sembahyang yang kita kerjakan itu tetap dihukumi sah. Ini tidak batal sembahyangnya. Nah, tetapi sembahyang yang kita kerjakan itu bisa mengurangi kesempurnaannya. Wa fi fadliha qala Allah Ta'ala fil hadisil kursi. Nah, tentang keutamaan sunnah sembahyang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku beritahu dia dengan berperang denganku. Sebutkan karena keutamaan kita menjaga perkara-perkara yang sunnah, terlebih lagi di dalam ibadah, termasuk ibadah sembahyang. Jadi Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi waliku, maka orang itu menyatakan perang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tiada mendekatkan diri kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Nah, bagi seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dan yang paling utama, yang pertama yaitu mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu tingkatan pertama. Seseorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka langkah pertama dia harus membereskan perkara-perkara yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Nah, maka dengan kita menambah ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib tadi sudah kita bereskan, kemudian ibadah itu kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka pada akhirnya kita itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku sudah mencintainya, ya Tuhan. Nah, ketika seseorang itu dia sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yusiru bihi. Dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha.
dan aku menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan. Nah, maka segala anggota badannya tadi, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, batisnya, bagi orang yang sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala karena ini tadi mengamalkan yang sunnah-sunnah, maka anggota badannya itu akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Itu kelebihan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Setiap apa yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, maka semuanya itu akan diridhai oleh Allah Ta'ala. Itu yang maksud aku ya Tuhan akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya. Artinya pendengaran dan penglihatannya itu dipelihara, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku maka aku beri dia. Ini bagi orang yang sudah mendapat kecintaan dari Allah Ta'ala. Tapi langkah awalnya tadi ini harus mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah sesudah membereskan ibadah yang wajib. Wala ini sta'adzani la'u'idannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku maka aku lindungi dia. Ini disebutkan dalam hadis ini tadi tentang keutamaan bagi orang yang mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, perkara-perkara yang sunnah di dalam ibadahnya, termasuk ibadah sembahyang tadi. Jadi kalau kita sembahyang, nah kita kerjakan itu sebatas yang wajibnya aja, kada ditambahi dengan yang sunnah-sunnahnya. Ya istilah orang pedagang itu duit modalnya, sebatas gugur kewajibannya, duit modal. Padahal ketika kita berdagang, berusaha, nah kita harapkan itu ada keuntungan, ada hubungan. Nah maka untuk kita mendapatkan keuntungan tambahan, maka itu dengan menambah ibadah yang sunnah. Bahkan nantinya di akhirat, ketika kita ada ibadah-ibadah yang wajib, yang masih ketinggalan, ya mungkin tanpa kita sengaja, ada disengaja, ada sembahyang yang kada tergawi, atau bahkan ibadah-ibadah yang wajib, ada sembahyang atau puasa yang wajib yang tertinggal. Ketika diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, ternyata ada ketinggalan yang wajib tadi, maka ujar Tuhan, cari dulu, memerintahkan kepada mereka cari ibadah-ibadah sunnahnya dulu kalau ada. Nah, apabila ini ada mengamalkan ibadah yang sunnah, sembahyang sunnah, nah maka sembahyang sunnah itu kita bisa menambal kekurangan dari sembahyang wajib yang ditinggalkannya, yang mungkin tanpa sengaja. Atau mungkin ada sembahyang yang dikerjakannya kada ingat berwudu. Nah kan mereka rasa sembahyangnya lah, kada ingat berwudu. Nah tapi dengan ada sembahyang sunnah, maka itu bisa menambal kekurangannya. Nah itu pentingnya ibadah yang sunnah yang kita kerjakan. Di waktu kita mengerjakan sembahyang pun ya jangan hanya sebatas yang wajib-wajibnya aja, harus disertai dengan yang sunnah. Nah, selain tujuan kita itu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, kita mengamalkan apa yang sunnah di dalam sembahyang tadi, itu sebagai bentuk mutaba'ah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqsamu sunani min nahiyati waqtiha salah satu. Ini pembagian sunnah-sunnah salat dari segi waktunya itu terbagi tiga. Jadi secara umum dulu sunnah sembahyang itu ada tiga. Sunanun qabla shalah, sunnah yang dikerjakan sebelum sembahyang. Kal adzan wal iqamah wa siwak,
seperti adzan, qomat dan bersiwak. Jadi sunnah sembahyang itu ada yang kita gawi sebelum kita memulai sembahyang. Ya contohnya kayak adzan, qomat. Kalau bagi lelakian itu disunahkan kedua-duanya kan, sunnah adzan dan sunnah qomat. Sekalipun kita itu sembahyang surangan, kita sembahyang berjamaah misalkan, apakah lagi berjamaah? Berjamaah, sunnah adzan dan qomat. Tapi kalau kita hendak mengambil salah satunya aja antara adzan dan qomat, kalau kedua-duanya itu lebih bagus lagi kan. Kalau misalkan kita ambil salah satunya aja, maka yang kita baca itu qomatnya, dia kan bisa adzan. Itu contoh sunnah yang dikerjakan sebelum sembahyang. Sunanun asna as-sholati, kemudian yang kedua sunnah-sunnah di dalam sembahyang, di pertengahan sembahyang. Ini nanti terbagi dua, ada sunnah al-faqat, ada sunnah hayat. Nah, sunnah al-faqat itu sebagiannya jangan sedikit. Yang mana sunnah al-faqat itu kira apabila ketinggalan maka bisa ditambah dengan sujud sahwi, tasawuf awal, kunut, itu kan sunnah al-faqat. Selebihnya itu sunnah hayat. Nah, kemudian yang ketiga sunanun ba'da shalah, sunnah-sunnah yang adanya itu setelah sembahyang. Sebelum sembahyang, di pertengahan sembahyang, kemudian sesudah tentu sembahyang. Ada lagi sunnah yang kaitannya dengan sembahyang. Kal dzikri, seperti membaca zikir, wiritan. Itu sunnah sembahyang juga. Cuma tempatnya atau waktunya itu sudah kita tentu sembahyang. Saya baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka disunahkan kita baca wirid, diantaranya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian zikir-zikir lain, wiritan-wiritan lain. Wal julusi fi musallahu, dan duduk di tempat sembahyangnya. Habis kita tuntung salam sembahyang, terlebih lagi ini sembahyang wajib tadi. Nah, disitu kita duduk sambil kita baca wiritan. Itu sunnah itu. Jadi sunnah-sunnah sembahyang itu tadi terbagi tiga secara umum. Baru nanti kita dijelaskan satu persatu dari yang sebelum sembahyang tentang azan, qomat. Kalau perempuan itu qomat juga ada disunahkan azan. Dan kalau untuk sembahyang, azan itu kena kaitannya dengan sembahyang wajib. Ada kaitannya dengan sembahyang sunnah. Jadi khusus sembahyang wajib, sembahyang fardu ain. Itu kaitannya karena dengan azan dan qomat. Kalau sembahyang sunnah itu sebutannya itu nida, panggilannya dengan sunnahnya itu panggilan. As-shalat jami'ah, as-shalat jami'ah. Itu kan panggilan, itu sunnahnya. Itu bagi sembahyang sunnah. Kemudian yang lebih panjang lagi pembahasannya itu sunnah yang di dalam sembahyang satu persatu kan. Dari takbiratul ihram, cara mengangkat tangannya, kemudian cara meletakkan tangan dengan bersedekap di dada, mengangkat tangan dengan di bawah dada. Kemudian cara rukunya, cara i'tidalnya, hingga bertingannya. Jadi akan disebutkan ini.
Apalagi kita menyampaikannya karena kada kawaja sekaligus banyaknya saja tunggal kita sekira kawat sambil makan kayak namanya langsung banyak sekali ingat lagi makan ada dia tunggal kita ya harapan kita itu mudahan kawat makan itu pentingnya kita di dalam masalah sembahyang. Jadi kada hanya terbatas yang wajib, tapi kita pun harus ada perhatian dengan perkara-perkara yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu laka an taqdiya hajataka fi qari'atit thariq. Ini masih tentang adab ketika kita berjalan. Nah, tiada boleh bagimu membuang hajat di jalanan. Kama yaf'aluhu man laisa 'indahu adna adabin, sebagaimana yang diperbuat bagi orang yang tidak memiliki adab sama sekali. Itu orang makada adab dari sampai buang hajat di jalanan, itu di pinggir jalan sama itu berdiri ini kami kada paham lagi yang namanya masuk orang sahabat sekiranya jangan kelihatan orang, dan itu kira termasuk mengganggu orang kan kelewatan orang dirinya. Apaan lagi jalannya ini jalan orang berjalan batis, terganggu akhirnya orang lain. Wa fil hadis disebutkan di dalam hadis Nabi, man azal muslimina fi turuqihim, barang siapa mengganggu orang-orang muslim pada jalan mereka itu, jalan kelaluan orang itu nanti di situ ini ada mengganggu, wajibat alaihi la'natuhum, maka wajib atasnya itu mendapat laknat dari mereka. Kejejak kurang ini menyumpah orangnya dapat laknat siapa orang yang beribadat boleh. Wa fi dzalika idza'un syadidun lil madrina, dan itu sangat mengganggu bagi orang-orang yang lewat. Wa bil aksi yustahabbu minka an tumital azab anit tariq, dan kebalikannya disunahkan bagimu membuang atau menghilangkan gangguan dari jalanan. Yang disunahkan kebalikannya, apa yang bisa mengganggu di jalanan, mengganggu orang lewat, kita itu sunnah membuang. Ada batu tak ke tengah jalannya, yang kita ke pinggirakan, itu kan bisa mengganggu ya. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu lebih dari 70 cabang, 70 tingkatan iman. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling utama, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Tauhid itu iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, membuang gangguan dari jalanan. Jadi pas waktu kita lewat, misalkan waktu lewat ada kayu balangan itu atau ada paku kan, ternyata kita itu kada mau menghilangkannya. Biasa-biasa kita. Nah, ini yang dikhawatirkan saat itu tuh imannya nggak ada. Dikhawatirkan ya. Bagi orang yang ada imannya sekalipun yang sedikit, jadi orang itu yang mau menghilangkan gangguan yang ada di jalanan. Nah, bahkan kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan fil jannah fi syajaratin,
aku melihat seorang laki-laki di dalam surga disebabkan satu pohon. Ai bisa bagi syajaratin qata'aha min ghairi tariq, yakni sebab pohon yang dia potong di jalanan. Kana tudil muslimin, yang mana pohon itu sebelumnya mengganggu orang-orang Islam lewat. Akhirnya ini menjadi ahli surga, penghuni surga. Penyebabnya apa? Ini pernah menghilangkan gangguan. Ada pohon lalu rantingannya kena mengganggu orang lewat, lalu dipotongnya pohon tadi. Nah, maka dengan berkat itu tadi dia mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, dan pada akhirnya ini menjadi penghuni surga. Ya, mungkin bagi sebagian orang dianggapnya sepele aja gitu. Tapi itu sebenarnya bagian daripada iman, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu dia mendapat ridha dari Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang sedikit itu jangan sampai kita remehkan, sekalipun bentuknya tidak menghilangkan gangguan yang sedikit yang ada di jalan atau pinggir jalan dengan kita pelihara. Karena bisa jadi dengan kebaikan meskipun itu kita anggap sedikit tadi, itu kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Jangan malah sebaliknya. Akhirnya orang kada nyaman lewat di jalan dengan dilobangi orang bagus sudah sekali dilobangi, dihancurnya anak pipahnya dia dilobangi aspal orangnya. Namun itu kopi itu ya masih mending lagi lah, itu kopi belum biasanya. Rajin ada Jepang, bahalangan rajin bersih tidur ada. Kalau mungkin tujuannya bagus itu mungkin supaya orang jangan terlalu rajin ya. Wa idza aradta an tadkhula baitaka faqaddim rijlakal yumna, dan apabila engkau ingin masuk ke dalam rumah maka dahulukanlah kaki yang kanan. Jadi sudah tuntun kita keluar rumah, terus kita balik lagi ke rumah. Ini saat masuk ke rumah sunnahnya tuh batis kanan. Wa qa'id doa al-warid, dan baca doa yang warid dari Nabi kita. Allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa khairal mukhraji, bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, summa sallim ala ahlika, kemudian ucapkanlah salam atas keluarganya. Jadi pas waktu masuk naik kepala tarang, nah itu batis kanan, tapi melepas sandalnya batis kiri dulu kan, nggak sandal apa biasanya gitu. Di luar rumah itu sandal. Nah, jadi melepas sandalnya itu batis kiri dulu. Batis kiri, kenapa sewaktu naik pelataran atau naik rumahnya batis kanan. Lalu kita baca doanya, doa masuk rumah jadi seorang-orangnya bismillah ya, atau salam. Assalamualaikum. Itu kan termasuk doa ya. Kita mau ucap salamnya. Termasuk doa zikir ya. Ya bagus lagi kalau kita hafal doa yang diajarkan Nabi tadi. Nah, Allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa khairal makhraji. Seterusnya. Bagus dong anak kita tambah baca qul huwallahu ahad. Atau pintu rezeki ya. Setiap kali kita hendak masuk ke rumah yang habis kita mau ucap salam, ini sambil jalan ya,
baca qul huwallahu ahad. Surah qul huwallahu ahad. Wa fil hadis disebutkan di dalam hadis, idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Apabila engkau masuk atas keluargamu maka ucapkanlah salam, maka itu menjadi keberkahan atasmu dan atas keluargamu yang ada di dalam rumah tadi. Itu jadi apabila kita setiap kali hendak masuk ke rumah, kita awali dengan mengucap salam, maka itu akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan untuk diri kita dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Jadi keberkahan, kebaikan, bahkan kebaikannya itu akan bertambah-tambah, itu kan berkah. Tapi ya harus rutin lah. Pokoknya setiap kali kita masuk ke rumah, ucapkan salam. Jangan sampai keringat. Ya mungkin bagi orang yang belum terbiasa, alih memulai lah. Mulai apalagi ini berkeluarga sudah lawas puluhan tahun sudah nggak pernah ucap salam rumah. Kalau guru baiknya bagus ucap salam supaya berkah di rumahnya. Memulai itu kan berat nanti semulihan memulai gitu. Tapi kalau sudah kita mulai, kita paksakan, kita mulai bahkan sampai terbiasa, nah itu ringan ya, biasa aja kita lihat. Dan itu menjadi pembelajaran lawan orang-orang di rumah kita, anak kita, cucu kita, akhirnya terbiasa setiap kali punya masuk ke rumah mengucap salam. Bahkan bila ia kadang mengucap salam, kita kalau menabur, ini ucap salam. Kalau kita tabur, karena kita mengucap salam juga setiap kali kita masuk. Kalau kita kadang mengucap salam, ya kalau kita menaburinya, akhirnya ada mengucap salam juga. Rugi kan? Padahal ada cara yang diajarkan oleh Nabi jadi supaya rumah kita itu berkah. Berkah itu umum semuanya. Urusan rezeki, urusan gawian, kemudian urusan rumah tangga, hubungan suami istri, semuanya itu berkah. Yaitu diawali dengan salam itu tadi. Waktu masuk ke rumah dengan ucapkan salam. Ada betah di rumah akhirnya merasa ada betah, kemudian hubungan suami istri orang nyaman atau apa. Nah ini bisa jadi penyebabnya ada pernah mengucap salam waktu masuk ke rumahnya, ada pernah mengucap salam. Panasan masuk ke rumah salam gitu, kayak pada betah itu. Tapi bila dia di warung masa betah gitu, itu di warung. Di mana ada yang berpuasa penangannya di warung karena mengganggu lah di rumahnya. Itu untuk keberkahan penghuni rumah kita tadi, yang salah satunya dengan mengucap salam. Dan kalau mengamalkan langsung dia mengamalkan menanggar kebiasa lagi pas buliknya, langsung dia makan jangan ditunda-tunda ya. Nah, saya suka dengan ini. Ini kan ada Tuhan ini. Ada Tuhan kok dalam ini. Mungkin aja gini, ada Tuhan. Ada lagi waktu untuk kita yang langsung ini. Nah, kami insya Allah ringan aja. Karena uyuh juga untuk bacaan yang mengucap salam juga. Dan gitu. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله المسلمين اللهم صل على محمد سيدنا محمد بفضلك المجلس وبركاته وصل محمد المنزل حركة الشافية وصرف الذي تقدم وقدم من ذلك ومن سيدنا محمد وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى سبحانه وتعالى والتابعين والتابعين وحسنين برسولنا من المؤمنين المسلمين ونقول بالدين ومولانا محمد وهو الحدث وقرب الرسول الرسول والأنبياء والمال الله ولدنا ومشايخنا والمؤمنين وطلبتنا والمؤمنين والعليا ولدنا والمؤمنين والمسلمين والمسلمات وخصوصا مسلم محمد اللهم اغفر لهم من نافقتهم من مراسكهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفر لهم نزولهم وسامحهم وجعل قبورهم روضة من رياضهم اللهم اغفر لنا وارحمنا بما سبقنا من ورحمة ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.